Shot clock. Sablay mo. Olo! Mulog pa yun! Buenos naman! Guys, talo race to 10 pero nakamatch winner tayo rito tsaka plus 2.5 sa links. Labo! Layo naman nung labo. I-check kasi, nag-iinit siya eh. Naku, 4 na lang. One stop. Patay. Yun, sinablay. Nice one, sinablay ulit. Push mo, labo. Labo versus Eja. Nice! Papanisin sana yung 4-time MVP ng Rookie of the Year, pare. Walang takot yung rookie, guys. Alam mo, hindi 4-time MVP yung sinagasaan eh. Napi, ready ka ha? Bang, 6. Ready ka, Napi? Yung mga tres mo, kailangan yan. Pandagger yan. 6, guys. 88, 82. Allah! Rebound. Nice one. Nice. Labo. Dagger mo na, labo. Panis! Sayang, pumasok, dagger sana. Kay Eja na yan, pare. Buti pinasa. Nangiging pabalik. Nice one! Foul! Ulo! Nainis si Eja, pare. Ayos mo mang pasa mo. Alanganin yung pasa mo eh. Nainis si Eja, par. Nisibak sila ng Rookie of the Year, pare. Kalaban niya rin sa MVP race yan eh. Sila yung 1 and 2 eh. Dagger na, dagger. Ano ba yun? Alanganin yung pasa mo, Rodman. Ano ka ba naman? Kay labo na lang sana eh. Ano ba naman to? One stop. Isang one stop. Uli! Ala ka. Sablay. Rebound. Hawak. Nice one. Sunog oras. Sunog. Bakit kasi hinawakan mo? Nice one. Nice. Bigay. Woo! Bakit kasi hinawakan mo kagad? Buti na lang, hindi naagaw. Delikado pa. Wala na, papaul na yan sila. Okay. Pasok mo na lang 2 siguro. Para safe na tayo. Bang! One more. Sayang yung race to 10 kung tumago sana, guys. Pusoy sana lahat. Pati habol. Nice one. 6. Wala na yan. Sablay talo na yan. Titres na lang yan sila. Sablay talo. GG. Bo. Try nyo na. Step mom 3. Gago ng timeout. Titira sana yung player eh. Timeout eh. One stop. GG. Sablay talo na yan sila eh. Naku. Short. Ala! Kahit isa lang, Napi ha. Pandagger yan. Bang! Puter nga pala to si Napi. Abisa ka rin yan, guys. Dalawin mo na. Pangalawang buslo. Bang! Timeout. Puling timeout na nila yan. Par. Wala na yan. Sablay talo na lang yan. Sablay talo. Uy! Wala! Pinagaw ni Chelsea. Wala na. GG na yan. Huwag na daw. Okay! So, yun yung race to 10. Pusoy sana. Animal. Ibali, panalo naman mag-winner tsaka 2.5. Thank you, Labo. Ang bisa mo talaga. Ito sa'yo, Labo. 2 saludo. Boom! Number 1 sila, oh. Grabe. Mukhang may tatalo na sa Las Vegas Aces, ah. Tingnan natin, pag nagtapat na sila sa playoffs, kalapit na yan.